Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi ado men jange kengani Tanjugora Dramé nangri kengan la ville de Paroda wa direct kenga ki hakatiri kengan Kora info flashinga Tanjugora antronginga. No entronga de. Voilà wan warni angaro invitation angara accepter pour que oga mulana khibaru yogonu tu wa de toute façon quand tu regardes question de wan warni ti wa Kora info flashin tonga. Voilà, donc comme on a tout récemment, donc khibaru yogono kamana passé kingani yere mane banginga plus précisément kingani konchigayin donc on nukudu sama kuntoni mo siri khibar kedi donc kan khibar nanu ki hakatiri Bo alhamdulillah khibaru no bo khibaru compliquant tonga ma honne bo kingani khibaru be nuga nyoma ganonga kingani araba ke koda ay gouverneur le konchiga précisément on a tout halle honne parce que lieru khibare ko nya konchiga ngeni jeunesse ko man funde bari na américain occupé bon parce que américain ga taw mo ken de tawen gilen ouais bon américain équipé yeru c'est même le 15 décembre 2017 bon militaire il nonga bon bonon dikebe de bari mo haba ka tokan on dikengeni mam e kulubelinga ouais bon asuri kenge mugo wa ora reporting ke voilà hare kungane lemunu kudi américain équipé parce qu'il y a pas encore justice madeberi ho madeberi digamma koni ado lenkinaka bo toujours jeunesse ke équipantenga nonga o ma mercredi dangi ndeke gouverneur ri nonga nalina anti commune amérique wara humbano ga dangi nan dangi ina meri ngara ani golle njoppa bo mo sukatu mo be soninga su bari ke compliqué maga honne bo gouverneur daga bo digamma bano ko wari ju su kama paila kra militaire li et igaro yang ka de vekir mogobe vraiment butuku bonon tengeni mogobe na kingi explication chumme ko akotenne yang ka de ven nogondi na ka parika sirenya ni kane ka kan ko ina loke kadi magaro ke kadi loke kadi magaro ke kadi indaro wa itinan tigaru no bane ini mbenyorundini na gasin ketu ya garundo lemunu ibuka sondo boye nan ketu mo be galingida besi ga wendi golle ke koto kiyendi siri wena sorolla gana ndigi wara meringa kedi kiyenga to nedi ibuka sokora lemunu ko koni kungullaga précisément ko me karanke wanuma daga haju ay nunga bo daga kunya arjon kanga irken ketu vraiment na bonondi siri na jogi siri nalma urondi do ken daga kai nan passe urgence nga o wa ken ngondi o mula na solution muro bakati kammo on khateleti kammo o delega sobe ganu nga kingeni gam kuna waga mu kante asasio kibe kirigati daga kane oui parce wala girin nali kibe sene kundu niveau de France no khu membre drame ke va senane daga kane trésorier na trésorier général niveau de France to o délégation korebe ganunga kingno président korebe ganu sajo nyagate o winga tanyor ho sine lenki o président be gin japo resiki seresu gin jalla nanga japo nan ka to mu kiatni bagitra wore o hara kendane be ganu gatni bakari jambu daga ta kunu France ka kesani rawa ilmane o bi hayna haklan koyme nanta suna men yilmano la bitidin Kenya yi usuna me sa jehna nyagati kandi ona masala ngudi beri on ka bakati kamo kantunu kuna kat suna men no ringa jafunu kanyaga gidinme on kawana mbugu kamo on kawana medde beri parce que golle de beri konjiga aga daga kane kirem pitu hoyi na li khibar gana sebe kama Kenya jombowa anya gidi magayo anya mali no kuswai ora ko demande de ber robe to aklanuma wonu kibi garo grand surprise na nanti juman challem palle ina masala ngede beri masala ngeke meni kama sere sun tetu anyana meni kama
solution ga kitene mo be ke golle be ga deberi on ga bakare on ga wanyana kammo iro juma ngi ga bakka militaire ni juma kira kenyori na holla qibana ngi tanto angane bakka ina kille tanto ko nyai ori hamna tikeni jambia yi idi kenya romania parce que konchiga khibare ke o ha 20 ans diriki 2009 na laura lenki ke khibare kano ka kane kere madalla mais muru nanti ina daga kane détruit parce que daga kane giri kebe ge nyana ilmane suga dunano kuswai angu kebe ge nyana ilmane asasio kina kere duna gumbu kuna katsu anga dunano kuswai ilmane rimenya kananga aso asasio kena kondi nalli ugan kawana gullu be deberi gullu be luga deberi la kallan takinu kunga asasio ke kere ru lenjina ga ame ma deberi ilmane mais comme c'est ce qu'on a dit tout le monde c'est qu'il lenki en temps pénia wat ki boga di sasa na utu ya garen de ngonga aru lemene humbe ga kaya ga prison hina oga kitina serebe konte ingara na maturu tanji ki haram remme keme san konte kawara na maturu tanji ki haram remme dogo ira kun chura ga daga kane soronya no gondi daga kala wati ni 80% ken daga kane sirenye ouais mais pourtant kuma daga khirsingane imaraga gaja nan daga yilmaneta nanti woyi parce que aga mulana yerñu be de on tek kebe gene naraga o debe be gadi bi serekile ken ko ndale mele gan tedi ako tenni bora ham nanti kebe gene ke tora ura ya gamuru ura ya gamuru kebe tay gorneri ngir kebe ko yiga daga hada mam polia hada magana soyi sirei anke katani marana nyai agani ku monte daga na ga hetike daga ratananta mali militaire rum maga ga hitina tina ke debiri population ngaba awa har lengo ha ko taga bedi militaire nga khertingani de ben nogondi yo hunde berni ke be gallingi da mo su gallingi wa de berni kemba ne ti problem ngono suru kuraga iga kibe nyania uku kono ga demande lu murnu suninke ko mantenga kere kere ntagu o taga le mungu ku be jombogu soro ndaga wara magidi maka ndaga wara gajaga ko ga qaid ko kyadi lengo ga kota ke biro butu morontenni nge omi lu honne to man ka kedi mbugun ka gari so ba sigere nye na kuro da ngaso nun ko tuna tunanti singini honni bo be ni franci kontila da rakella ga ulle sa gon gollen te rumandu biro or ga mani funga ambassade nga mali ambassade kibe mi ko ko jikenga de nanti o butu ngana bi o ko benu ga ere plus de 200 personnes ou 300 personnes odi kayit nyawtu police na ti warni rassemblement nga document o wa kinne o kada kan ngalenki te 14h30 à 15h malheureusement ga kinno nga odi nyal holla kun to ko kani ora hamnanti ki gouvernement be ke de bero ko lenki anan kitina nya president da kani wa akatrum busana ngene ilmane da kani sababu ngodi no me asimana 3 mois après ki gulira wanyano ku mali ti gouverneur hare bana ti soro so yake kenga c'était pas vrai bo vraiment ko humbe ko non ke ko message biga makati ko unju ko mantonga wajunga demandenga butumbi ngo kamalenki nandangi hakkendi wa muru so ninge jumaga wa muru wala ne jumaga wa muru bambran jumaga lenki ko sanne ke birim padiga mu wakati ke sasa serebe nuga prison ga kenne kemero tanjikir ho sere kenne nuga ketina humbe konteina parce que sank ka indi na yugo wara no kuntananga o serebe kanu nga ambaga to kemero tanjike ke serebe ga kasonga nga asuni yugo nye mayugundo ya garunya yugundo ya garunya ay da garunya ra gebe asu hete muleke ani uke joppe geli juma ko sasa ko naga kempale kontiga kenyi meno ke girsero ku roga ko tahalanga c'était pas beaucoup mais ngiri keta nanti parce que ham nanti khbar ke akien no be tagen tagadi asu giri ka solution nya menia kana srebera kata kanyo nya diga hakka na lawra khai imisa sono mo kata ka su ko mantonga
Okay, ora kenno ko ora hami gebe kitano gonda ko ampagare digame kebe ko do ko trinkanda no do ko hajun na kuai na tu khabara ki ganya mobe do ko o mulana hibe tu do ko khabara ke suno do e wa merin khabara kya batenga bai kuna mulla isre nyana ta ko isre ke gama ta wani bai gari ke golle de bari ba gouverneur kengeri amaya khemuru hukuma ka butum bibe ko lemunu ngere kreste kon lemunu ngedi merin kompen ke pesine iya ba ke ka kara ima juje ma de beri ho ma koni gouverneur geri akentin mulla iriya ikena masala ina killan ko imei kebe mbege ni jeunesse goros bigati ni jeunesse christian kebe kende kanuna ndiga mo mati tinta diga mekinne o kibari ngara kube inventa diga mekimya ikeria lenki su ina meri kompe libre meri kebe kanunga iketinta mulla anantaku uchibutina antagara to sino ilaga na kenga na kinye ige wote de berna de beri iti ikula ga jabo rebe kine ikula ta kini sasa na likunduta nanti kundanga tina hola ke libre lenki sine aya ringo situation be kanunga hada manta so mun tendenge ni mogobe ikunga kibe murnu gouverneur maga en tant que gel gouverneur khayi geni solution be ka maga sasa kersinga ne communiquer me ila ga supprimer mena ka communiquer tanai ubera ga gouvernement entraîneur rigini kenga gili do khotana agarni su diriger kati wote ga nyemene mais pour les situation que kibe ga sababu ko tamasa kebe na militaire ngari kunga ni akunketu na i haban kari nantina lilenki nantona kilun kinanga tank enanda ta umerin kompendi ikulanta lenki donc kurunga surun kiter no ngakumeni ke debi kutagal mo haro ko maro tokodi kundu kunya di kundu koinanti o metagal le muri so komini bane no gondi kunna koinanti kagama dinge gorne na ke khbari tibiga kitana khabarna ay la kranya ke donc gouverneur ngamula amerique be nanta o amerique ni konchigan kenya iba amerique gatani taru amerique me lemu konchiga tinta kenya mula tamata kebeki ntamula lenkin tamula kumbele donc akenyi me umula nanta wa akenyi me kanta mula nan démission ko par exemple anda wari wa sine dangi teke soron karada ambatenga ke gari donc akenyi me ma akenyi me ana mula nanta wa ma démission ya ma ken ko yi khibar kedi ama division ko conseil be ga maga conseil ku be mega maga ida batenga ga agati eli kun conseil unu ku segi division ni ka tinni me deberi wisendi deberi ko tati officiel yananti khibari ngadi kunyai kun division parce que conseil segi ga division ba ka mera gondi meri maga andura nan division harane problème kan tankama mais conseil ku segi document officiel yani document yar ko ndey le tanga khalai a valider no kunti mais malikere ke sura nga gouverneur de fikana ta donc pour le moment goni serbe no gouverneur ni nyani dengna khako Bamako no goni Bamako khama jabi do sukita kengani wa Bamako par exemple Ibrahim Boubacar gouvernement nga ima digan khane su wara kata kay ke xibare communication sun taga di do menaka parce que xibare parce que angar war gouverneur nga grina militaire nun dengi donc c'est que gouvernement nga khala quoi voilà au début il est coinanti ta khalai bo kela wonyana kamoy voilà ko ta hana ngai tinta khalai kenni merkirin kota bo juma ke kote ga ketno responsabilité goro kusuraka ora ham nanti kebe gano bo ga girnanski na tu kebe gano ngai monatu bo finalement rat coinanti premier ministre nti ikewa iri golle de berdo mena parce que gouverneur di rinanti ida ka konchiga idi inyambulani ketu parce que idi gullanu putidi idi soya na ho de beri kiani karanta ta kunu iga mo de beri bo keta idaga idi passe politique nyai oga oku ko ni message boga keni kati duna su ko mantenga oku gara ga kibe de berni kingeno niveau de ko france kibe di ora ga kibe de berni consulat keke onyana irino suka kerno nyai oga oru nouvelle oru na ino suru ku wara ogeri kebe murina de bero da o kempalle consulat mali de menchua ko nonga no ka bitum binto nyani anan kura mali de menchua itinan to ka sere so haju bonondini wa junga kebe ina de bero da parce que ora ham nan to ka se kon no nyai
eta o ne am message be o no wala ka ta ko mantonga kana o dema golle ke aga sankin mo be wa juni kenye linki kotan koni yul man sirklin no ondi tan kibe de debu meni yani sire be ga tinen sakaren kane anta yine ke okay ye konchiga no ni merike hay no kebe ndoku igeligari soro kuraga idi garaga militaire nga finalo nga wo ube daga militaire nga ni no har ke lenki di kil frontière ku ni mettere sere ke lantam de beke ke ni medi iwo da ho mu nar ko beni ku nyambo parce que ori igu ku commencer na de beke wara na de beke to kono nga parce que kebe gara batenga voilà bon anam bagato keno ko par exemple ça ke khibare ganya kundu onati lini kuti odo o akhina kingani mise Tanjigora Drame kingani la ville de Paris o ASN gelo gana katakitana o continent mission ke goma katakitana ha donc o ile na rappel ne kingani emission tana khare parce que c'est intéressant kebega kamana nya e wa kingani e wa mane khere ta or kingani konchi gay donc atu intene koma ime digamu dara konanti e wa kingani keme aro tanjike sire kenya raganteni maga donc en même temps karnanti o hare haqqati kebe no goni nanti e wa kingani konchi ga no gondi nanti e wa kingani militaire unda e wa la kunkura ga donc e wa kamana suro wonu togonya ni maga e wa kamni muru bo kumo deban no gono nya mura na tirni konu ndi war daga na sur de chute mais voilà o sage ora fere nya odo e o akin kita kengani la ville de Paris no ko moda o direct nga donc Tanjigora Drame antronga voilà lini nyaga kuti quoi voilà par exemple gouverneur ngara soroku war nganya mulana no kube tirni ke khibare di no kusuga di député nyana quoi comme atunte nanti Mamad Hawa Gassama nan pakatore comme digame nganari donc o digame ta ken kama mi arante baka ke khibare no quoi par exemple mankan kasenya donc a khibare nya no quoi bon donc ke khibare di a digamu ke khibare di ba ube a khibare ko jigan ko Mamad Hawa ida Mamad Hawa Gassama akhbari ni maga kekille khibari ni gari soro kube nuraga misire ken goni donc idigamu Mamad Gassama kama keriba ube uma digama kama Mamad Gassama ka adigamu khibari keriba pour le sauma député illa no maga ilmane ouais uban qawa kingen Mamad Gassama mara suguna omi digan kanne sumugo o toga ikunga mulalenki angani wara gouverneur ke sira o de ben ni magan kotoke donc cela veut dire que ikundo gouverneur ke donc bon kenga nanya sasa donc gouverneur lante tele tu dois tant que e wa manda nyaga makinara ke golle de bar konda manda nkine donc député nu madiga mu ke no gona yere qurani quoi par exemple député nu filio député nu ngono e madiga mu donc député nu ngama diga mu donc hakunya torrente parce que député anke nando nga problème be ga anchoron kama i hajunga kebe anna murina kine parce que angeli kenya khane maka donc ke khibare wa kama imadiga mon donc c'est que i khaw khibare ke khala donc yandi warda gana ba ube keno kuma khura ko khay minna ke jatelega voilà bon comment on doit aklenga kutendi mandani mera suko ouais parce que tora be ni nego kama ngemer ma Hawa Gassama lawati ni osu debi bane lawati no su fami bane mais tora be nego kama yel manel linki ikum politique ngandi kinyoy parce que ta manya mais député landi ke be geroga na amara suguna osu mari nanti ona 2013 moi sire tana kitana chanje maraga de bermi mais tuwa unche a Kenya pire na ngoto ma Hawa Gassama lengo ga kota ga biro kuro gouverneur ntame angani petri oro gouverneur ntame o le tantame wati no do eli ni kubega eli député de maire no oro kunyen ni parce que angani ke ora ngiriye jamane kedi resque mba ma 18 tay ba 18 tay de bekedi ya renti ma afriki lemmin timano mais sine suga sine sina utulie jamane kala ferana sine sunyi ko tuwana nunga mais kenta sikina tingana kaiti de verni il manek 99% ke asun halia anga dangi simwadi lembotu ka leken digamen tamba no kura kumarano beru ka nunga lenki kere tangi ko no tokonunko
ngam ya arab la na lidiga mendi tora suga el mane kamalenki no arab ke kada hitina ko jigara ke hitina bo han on lenki akitere kusuro hilyai melenki kum bagari kitunkin mei population grame pour kay ipo hiya problème no gondi parce que ya meru hilini mei kum fa lenki kitunkin mei na ko jiga kutendo ko nan taga kan ya gama wala ke ana bagato keno ko ka compliqué ne c'est ça par exemple c'est ça no kunu siki agarga parce que député nu filana xamano député nu pilisu ga kara gouverneur en xawi kara ndo ko conchiga donc majorité cela veut dire que jamani nyana mula amerique na griba kanu ngaba ube bon aka serenge be bo ba serenge be parce que umla na keto parce que keno ko compliqué ne fone quoi par exemple député ban en taka karanga gouverneur en taka karanga mamrao gasama en taka karanga bon mairie ke xabe ganu nga jamanga ra xaba tenga ba iga mula na kebe tawo mairie ke kenke ganda election ya ndar soro tammi kitana election ma tawo atawa parce que kan lewunu ngel lisi be de beri lisi ke kilemene go ngrano gondi ele moyen de âge o ke moyen de âge ko inanti aga genye aga ay me bani na wote major tempakto kan yana ken kita ay ara nyana meria mais ama har ken 50% kita di dikut refe to ona ko kumandange be no ngati préfet kita kumandange be ni tambara yatra na sebi traore nali mandan kini nali wisen nali mandan kini nanti meru ku tamre hilo meru ku tamdo bani anga jalalo no ga nenga me konchika kalle pour le ta problème akama parce que bana daga kandai daga ka pourcentage be kana makita diku na armer no kusu ana jalalo ni su kanenga an graso akille garmi mais nautu 8h suwa 8h ngakene ay me bana daga na jalalo ke kanenga nantir ta gondi sans de village intano sere tanantano ma kian jabo konchika re mungeti ke condition kama en tant que document kuma tunuka ko ni o comme lenki ko ka sirimi maga lenki keteba gouvernement lenki wona nyamaga o atanga kubeni lenki kempalle haramal me population tamaga siren tamaga na tanga kubeni lenki kingi ningira ma hawa katama ato sumaila sise ko tora no kama pasgi il ko nan ti ko to area baka e yelmane on tamula erde ngeri o ga di ko or deberi parce que mer nu ko tamule le mer nu sega ni erde maga milenki meri banan tamaga dan ki meri il kenya fortene fokina tagundia alimora malimoda nga odi ne kia de jangi ko sun kiai obligé no an merna alimi vera mali biri bo adunya ina mere mo marangindi tinga limi wadi ber yo ga yele man ko na voter parce que pour que gante tele voter nga igana daga voter nga ndoko serebe gan khawna ta ko kenna ta ko kema amanki mankange yo i madunge voter nga yaba par exemple haram mandanga matime voter law urgent law de bar na dina voter de bari donc gele par exemple mankange nyana no soro nyankara jamane lo mutin tamula donc ariti fitna nyai donc fitna ngana nya kenya dunano ko sahara gana élu donc urgent ngana ri wa élection urgent tana organiser ne donc pour que na wa mankange yo jamane ndogoni donc pour que gouvernement ngante mulanda gat ken kare voilà ya mekera parce que kontigare munga humbe mulande ki iga sigira kebe lenki na utu na ina sere no utu jombo marena ina sere no utu jombo jallane gouvernement na linanti wala iwa kenya na gameri nga provisoire ma kretinga mu akem mola lenki dinanta tamasa na nyira ngameria imadiga mesuko ube ile le kisonga tamasa ko nanya election ngenda genyene chapala pele kanta kendi wala si diga meki soire voilà bon comme yo wadi o namra comme wuro khamaga no honne ndoko hiyo no nga ndoko bentu khibar ken on kato bi caga bakka diga men no gondi bo jobbo wono nga disoni ngande ben gebe nga no nga pourquoi iya ringa konchiga bani mani bani sababu ni iya ringa konchiga bani yele mani mar yele mani wala nga no trindi ko diga muku no gondi ngel kebe ko parce que kana ni politique ngarno kara odi hamu mal parce que politique ngarno ku kara kuno ha mai lenki tamasa ku menan ko aranya na kon ciga de gumenga anga ninge wara sikira ke
en tant que ngega de bebe marna mera u bayar de ngona kinga marna ngede kunta kiyene ke bo sunun ko politikin pam bela gulli nge ndake walla wado suga kala mo be ide bana hino wori kunu gada akaroma idigan kaniga muguni debundi kulla wa hike grabene ko ni amenu ngobonya bafike ta hanai amenu ngobonya mele kusu dangi ndike be dangi na chance man de beri man kempalle kibe hay kun tiga lenki ele kusu suga dangi na mera guri de lenki na kiyangi de berni aga dangi novembre 2016 di parce daga kana kegeri ko do siri suga na masala yammo be ko na tora ke go ha kama aga ina tora na rodu kama aga na taga na election du ko concentré na kinya du ndiga communiquer wori ken community tamara community goriano community jongagano community kerenisiano community kiraniano community tiringano community jongagano ori na li community maren ko wano ori na li ku ben sunga ke su kono ku mere kasabani ma gene kudi grâce de kan force parce que sensibilisation de beri partout dans le monde entier États-Unis Amérique et France na délégation ngindi nan daga no kumaram kuni sensibilisation man ko haban ku tura ke ko kama ora ya ko mursino sino siki ko na daga no ko sitina oranta siritu da lamba ka siritu kan wati election ngeri election li ona changement de beri ori Kenya changement de beri on aganan kundu kan takahe tamata me kazangi ni me singane parce que aro kene ko kandanga ameni haddi % kana kemma o malo ko juma isirali bukita akli ngolle nyen vraiment gollen ko niyo maga o kuma da ba suka tu mo be cette année afan kan korenyen bangin yirlen ki duna girna le so lenki usunu ko sun ka wannan bitirindi parce que su kita menia wambela umoi karambela umoi o ko de politique mbamu parce que politique mbamu lenki giran kempa lenki drame sama o kan takara lenki ona kari ledi no kempe politique ni kebe ko ni murnan da garni anki nga Amerika lenki nga France o suro ho muru to ran daga jallale kum menen ki kan hokita lenki ni drame sama nyani anki nga nyakalini ni kia ga manku kempa lo ga situation be di mané lenki alhamdulillah mais attention nun taranu kere ku sino li ngodi ku parti politique ngir kere nanti komi ina tikatani meche sugi magalengi nga daga kare du turi el mané parce que ni ena le mané fo kenya nan continue nan to brono yonkinga o France ou Amerique angana de sar sarka etina kanu no na ga degi pourtant kan le bon ka to kana o tike dan to continue ko ko so bi ko magano justice be go magano serebi gana fu bure nganga par exemple ni tire menkiri ngibiri menga kara anga mamulinje nande le kosonga anya ilmani ni ngena bure mpi gibi nanga hibi njega hi anga mamulinga na kiyeli mane sega ntingira ngende le kosonga asunya na ilmani pourquoi duna suka ko nanti juju de gouverneur ni kal préfet ni kal sinya sapi itu atoko diplôme kama nanti ngenga mulaga de invitation de na ga ndenge ilmani meni nyele men pourquoi les gigantano mulla gorne ni mer ko dian kananti o tunta maria mais pourquoi daro tungani malia parce que kibe ngel mari jamantano o gontano mais pourquoi linki o be tino ro tranquillinga o imira wo imoutu o imira ho de berni ina ma hitna kuto no ro tranquillinga o mar induruan o kemisa ken makata ka ko mantonga to mona yambe muru hada ma ko sumaka kana yampo ma ko mo diga mu ku montenten parce que ta so ki no angara diga suko anka koni ni kunu ka xamene par exemple ku suhake ku sunonte nyane par exemple ana jatele gona ti khasu tumi dangi te ke soro nagati ma soro siki ku bo me ko ndake o mati sere bane yonkin to me soro bane we soro ile kun yonkin to okay na nyile gari nanti kemero tanjige sere wo kasunga gari ndoko o soni kankara o ku dambe ndige mo fetike kwa bonge ko nga hube tu khibare ken ni gouverneur aga mula maire ke benantawo aro député ku filibe ga mula maire ke benantawo
meriki koni anatu nanti ike wa jambe no ne har kelenke parce que o soni kan kara hake kundu ku finu benu haga nyada kemba tenga kundu ndoko anatu nanti ike rantaka marangini khari ike marande mono har fon kundun karai kian manifestation ana jope no kuswa iwa ay invite ne iwa feranda benchu nyana yonki maka togan gondi ube mankange ba bo ku soni kan kara ke gana daga nyano ngam donc a Kenya ni xawna ke xibare so aya kite no gon seza ana démissionner ani I dignité de gars ana préserver donc pourquoi agante démissionner na xibare ke fana la xawara de mani banen ci agante mula la xibare ke la xawara ngaba kat Kenya famnu quoi akinta wallahi kikinta wallahi mo sudi lemun ku khata ganta wallahi ikun kan honi meri kombo ko parce que ngane meri kombo ko gouvernement ma taga ina di quotidien taga yakati kuni ma galleni gouvernement ga kombe taga na tagina tagunda no gondi ne meri kombo ko ni kunya galle mais anda no soro nyaare parce que anga tan anyam marandana nga am marandini soro nyana no soro ngante no anke marande keran taga sikio angana tanni uruanga soro nyana no soro ngante no nguru aku keran ta konini quoi donc ana tunanti I soro idin taga khanne isa marande nyeme akem maga ko akem makatike ngal har kele nanti ke marande nyeme ba ok o sikire donc wan warni mo siri kora info to ko ko ga huberto wala nyaga na harna jijo ke xibare donc se yimbe ga kate fulangor nga suangor ni mo gam katay o xawa ken ko no yele mane o kunteno nga me tora be ga hakama ora tora ke o rusudanya o toranga donc o ga gajanga na ti parce que gajalan kilenge be nyani yogon wa gajalanga yogon xaw gajangen feranga ndoko o xaw xa gajanga ke no gondi e o kuga no gondi tino kubenu a serebelu garo kason no gondi donc ado toro na digira ga misire no gona ado toro donc ken sababu ngo xaw information ke o xa gara wa xube nyana xibare ke no gona information ke sanki o xaw ken kono dige kane surondanga on est ensemble ok bazim comme kenya na kora info sukuni bo koma ni bo groupe ke no gona inshallah wa du hotel ki berni wana information su kita onta to pakara no compagnie mo be di khadde mara kana mo so mbana ona do su ko montonda Allah kana khair ki mo su ko montoma siri suga de trinke to wakati vraiment sun mare nduru ay trame sama ki sun hore bani bonega na bani ki to de hamnan ki awado batenga ko yeru ko jila ki arege tasu kumba fodi kumba ture ado da khalilu nigeri presidente ma barake na plan intrindo hamna jalane mo awado batenga una lenga kana kei foro kumba adrugo toni mo akenyi mes sababu akenya nya sababu ya no wara e walini ke ko adrugo ton teni mo sirike ngani foro kumba ture vraiment na tala na adrugo ton tago no khapal mo ju kuni no na ona ile kharona na wariti e wa kora info to nga quoi inshallah vraiment merci tanjura drame